Салом алейкум, бародари азиз. Салому алейкум. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ва алейкум ассалом, бародари азиз. Хуш омадед ба канали ман. Имрӯз мехостам якчанд маълумот барои шумо диҳам. охирон наворе ки ман кардагӣ будам, рост гап як где-то намедонам чанд рӯз пеш шуда буд. Баъд аз ҳамон наворе ки мақсад соати 12-1 шаб буд, аз ҳамон ҷон омада рости гап бениҳоят бемор шудам. То ҳол ба худ омадагӣ нестам. Шаб тасб мекунам, температура мекунам ва саҳар дам мехезам, чашмом давлени паст, арақ мекунам. Мақсад то ҳамин вақта ман фикр мекардам ки рост гап ман бемор намешавам, рост гап. Вале бениҳоят бемор шудем. Дар ҳақиқат бемор шудем. Хай худмонро камтар оро додем ки ба ҳар ҳол все-таки мардум фикр мекунанд ки мо врачем, одам бояд шояд оро тороб диҳад. барои шумо подписчикои корро кардем, чунки мақсад ягон камедия аз тарафи мо нашавад. Ва гуфтанӣ ҳастам бародари азиз ки дар илтимос кадом бародаре ки бемор мешавад, илтимос мекунам, вақте ки рафте ба дидораш рафте ёки диде ки действительно вазъи саломатиш хуб нестад, ҳатман мазкурро бидозед, худтона бо эҳтиёт кор кунед. Новобаста барои саломатии худтон, барои як пешгирӣ кардани худтон. Ҳамин охирон беморе ки ман рафтагӣ будам, рост гап ҳамеша беаҳамиятии худам буд. Вақте ки месулфид ман рост гап аҳамият надодам. Шояд ки аз сабабе ки вай месулфид ман чӣ хел гӯям, аз сабабе ки вай месулфид ман рост гап дар ҳаяҷон будам ки андекем мақсад як кор кунем температураш бихамбад ёки давлениш баланд шавад. Ман ҳамин ҷиҳатҳоро дида шояд ки камтар хостам нишон медиҳам. Вале худ ман нишон додам ки мақсад дар чӣ ҳолат аст. Мисол тасбам чира хамбордӣ, ба ҳар ҳол бемори он касон дар ман гузаштанд. Намегӯям онҳо ки ҳастанд, вай касо киянд, лекин ба ҳар ҳол бениҳоят худро нохуб ҳис кардастам. Ҳамин боис ки ҳамин рӯз барвақтарак эфирама бояд сар мекардам. Хеле ақаллан 2-3 соат ман бо шумо мешидам. дар ин ҳафтае ки гузашта буд, дар ин ҳафта мебоист ки бояд ман видеонаворӣ буд, бояд пешкаши шумо мекардам. ақаллан як зариан мешуд, мақсад дар бораи бемориҳо бояд ба шумо пешкаш мегардондум, чунки бисёр бемориҳое ҳастанд ки мо бародаро намедонанд. Шо бисёр савол диҳанд, бисёр ҳамин телефон дар дасти ман бовар мекунед, ҳамқа сообщение мебиёяд. хати шумо гап застам, рост гап арақ кардаастам, бовар мекунед. шумо зоҳири маро нигоҳ накунед, чунки на самом деле ба худ бениҳоят ва саломатӣ хуб нест. Бениҳоят хай дар ҷое бошем догу боше. як ҷора бисёр нигоҳ кардан наметавонам, чунки чашмо дар кардастанд. рост гап ҳамира видеоэфир омадам барои хотири шумо ки дар куҷое ки ҳасти илтимос ҳама вақт бо эҳтиёт бошен.
дар вақти ҳамин карантинаҳои вазин бемориҳоро бисёр дастгирӣ мекардам. Ягон бор ба ин қабил беморӣ дучор шудагӣ набудам рӯзга. Ана ирӯз ки худам ки бемор ки шудагӣ ҳастам, хай испитание дар ман гузаштааст. Вақте ки худам ки бемор шудагӣ ҳастам, ман мегӯям бародаро илтимос худтонро эҳтиёт кунед. Ҳеҷ маҳал ман намегӯям бародари худта партову бира, не партош. Эҳтиёт кунед, на сих сӯзад, на кабоб. Ҳозир дар мияи як чизе бо шумо бигӯям ки дар ин давр ҳозир ҳам ду беморӣ як ҷо мебиёяд. Ҳам бемории коронавирус, ҳам бемории зуком, яъне грипп мо мегӯем. Ин бемориҳо ҳарчун якҷоя мебиёянд. Дар ҳар замино ҳар нишонаҳо дида мешавад. Масалан, бӯя намефаҳмӣ, ёки маззаро намефаҳмӣ, ёки температураи баланд мекунӣ, ёки сулфа, ёки пуштдардӣ, ёки желудка дард мекунад. Дар грипп ҳам мақсад бошад, ҳамон оби бинит ҳам меравад. Масалан, дар ин чизое ки ман гуфтам, ду беморӣ якҷоя шуда метавонад ки бисёр одамҳо бемор мешаванд. Вале гуфтани ҳастам бародари азиз ки вақте ки шумо аллакай ҳамин аломатҳоро ки дидед, ҳеҷ маҳал оби хунук нахӯред ёки кола нахӯред. Бисёр бачаҳои мо, мақсад муҳоҷирони мо кор ки мекунанд, сразу вақте ки арақ мекунанд, монда мешаванд, сразу обро мекунанд, истифода мебаранд. Не, камтарак организм камакак тасб ки хунуктарак шид, баъд истифода бурдан мумкин аст. Барои охир мегӯям бародарои азиз ки ҳамин ҷиҳатҳоро саблюдат кунед, чунки организми инсон бениҳоят нозук аст. Ман ки оби хунук нахӯрдам, ба ҳар ҳол вазъи саломатии худро ки мебинам, ба шумо гуфтаистам. Барои охир бародари азиз, ва як чизе гуфтани ҳастам ки бисёр бародари мо бар ман вақте ки занг мезананд, мегӯянд якай доктор, гурдонам бисёр ба дард мекунад. Чӣ кор кардам накор? Гуфтани ҳастам бародари азиз ки бисёр бародари мо вақте ки шабам бошад ёки рӯзам ки бошад, чӣ хел гӯям ки шумо фаҳмед? миқдори шабонарӯзии ки инсон бояд 3 литр ё 5 литр об нӯшад, бародарои мо мақсад хел истифода намебаранд барои организм. Ҳар як организми инсон требуется мекунад, талаб мекунад ки мақсад истифода бурдан дар об. Шумо пеш аз хоб рафтан об нӯшед, истифода баред, чунки ҳамин гурдаи инсонам агар бе об ки монад, баъд дардҳо пайдо мешавад. Бисёртар об истифода баред. Барои дарди бисёр бародаро мисол бар ман муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки доктор бисёр гурдамон дард мекунад. Чӣ бояд кард? Масалан, дар суткас ки ту 1 литр об ки хӯрдӣ, аллакай 1 литр об барои организм ҳеҷ як кофӣ нест. Бояд аз 3 литр то 5 литр об бояд одами зуд дар суткас истифода барад. Бисёртар асоси сарчашмаи бемориҳо аз ҳамин сар мешавад. Ва гуфтани ҳастам ки ина ман бемор шудам, ҳамин хел ба монанди ман ба фирмаи муҳоҷирои мо, ба фирм ки бениҳоят бисёр ҳастанд. Вақте ки шуморо ба як корҳои хуб даъват мекунанд, шумо бародаро бениҳоят суст ҳастед. Бениҳоят суст ҳастед. Вақте мегӯем ки бародаро биёя дастгирӣ кунем, як ҷойи сиёҳ бикунем, ягон ҷойи сабил мондаро бикушем, ёки ҳамин мақсад ҳамин ҷоро кушодем, барои шумо мекушем. Мехезем чунг ҷон берем як довруро металбем, ёки ягон
барои як касале ки ба пеши ман мебиёранд, ба хонаи маро вақте ки мебиёранд, ман як ҷоро медузам ё ки ягон ҷоро тавбат мекунам, як доруро мерем металбем. ҳамчун як гадо барем мерем металбем, меёрем барои чӣ кунем, барои бародари тоҷика дастгирӣ кунем. Бародарони мо мақсади короро намефаҳманд. 500 сум 1000 сум ҳамқа жилети мекунем ки ами худо бигирад, як хеле ами инсона. Жилетиш мекунем, баъд пеши ман мебиёд бо 10,000 прилагат мекунем ки яке доктор биё амиқел дастгирӣ кун. Ман дигар он вақт дастгирӣ кардан наметавонам. Нахо ки 500 сум 1000 сум чизе бошад ки ту бихезӣ амқели. Ман ба худо шарм медорам. Чун чӣ кор мере дар як қиморбозӣ ҷун ҷинсиё пулотро масарф мекунем, баъд пеши ман мебиёӣ нажалост давид мекунем. Ҳамин гапҳоро ман гуфта ҳастам. бовар кунед ки алом мекунам, лекин хеле одами зотай бояд гуфтан дар бора. Дар ҳама давр замон специалист ҳама вақт мехариданд, требоват мекарданд. Ма ку ҳама ҷо иншоалло ку требоват ҳастем, одамо кор кардастем, ба ҳар ҳол кори давлатимона. Лекин барои шуморо вақте ки мебинам, пеши ман мебиёӣ, на страховой полис дорӣ, на ҳеҷ чиз надорӣ. Як паспорти тоҷикӣ холӣ дорӣ ки дар паспорти холигии ту ҳеҷ кор карда намешавад. Ба ҳар ҳол ҳам хидматотонро мерасонем, бародаро ҷуни шоҳ мекардем ки хидмата бирем. Агар хидмат нарасонем, баъд мегӯяд ки мақсад ҳеҷ айдашон ҳеҷ чизе намебиёяд, мехезанд дар ҳамин интернетҳо хучунат воима кардан рафтан мегиранд. Эй бародаро, ҳеҷ кас тра намекушад, намебарӣ. Ҳамин 1000 пул ҳеҷ кас намекушад, намебарӣ. Ин ҳамин ҳоле ки дар ман аст, ман ки бемор шудагӣ ҳастам. Мардани мо шумо беҳ, ҳамин хеле бовар кунед, ҳамин хеле як видео мекунем, мепартоем, мегӯем ки эй бародаро, барои як ҷони сиёҳ кандан дар кор, як клиника, як қавра сабил монда ягон ҷо кушодан дар кор ки барои шумо кушодан дар кор аст. Шумо мехезед чун чӣ мегӯед, бояд гапҳои татпат мезанед, ман девона мешавам. бахшиш ки ака камтара хали майнаи сарам камак чота вайрон шудагӣ. ҳавли ин гапҳои ман ба ҳама дахл дорад. бародарое ки мақсад 50 нафар пул парофтагӣ, 100 сум, 500 сум, 1000 сум, 3000 пул парофтагӣ, он бародаро барои ман дар дилман. Журнал данастагиам, ҳама вақт биёянд, хидматшонро бечун чаро мекунам. Хоҳ ман мекушам, намекушам, бояд он бародаро барои ман, ҳама бародарам барои ман. Лекин дигар бародарам бояд бародар бошад. ҳама барои як аст, як аст барои ҳама. баъд нигоҳ мекунем ки дар видеонаворҳо мебироянд, видео мекунанд, фалония ёрдам кардан накор, пул ҷамъ кардан накор, оператсия кардан накор, пула чӣ кор мекунанд, мебаранд. О, як Андреро метиҳанд, Андрей мегирад, мегӯяд ки 1 миллион ё 2 миллион. пула мегирад, мебарад, дар он ҷо месупорӣ. Ба ҷое ки як тоҷики, як бародари тоҷике ки мақсад метавонад ҳамон оператсияро қавр балоро карда, шумо бояд биред ҳамон, бояд имена баред ба ҳамон Андреё бисупоред. Хеле ба монанди ман хеле духтуро бисёр ҳастанд. Духтурои ҳама ҳар як духтури бақуввате дорем дар ин шаҳри Москва ки худо бизанам аку падари Андрейро дарс медиҳад. Ин ҳамҷоро хондагианд, ин Москваро хондагианд, ба монанди ман хондагианд ҳамҷо. Ман просто барои чӣ алам мекунам ки ҳамин мехезам фикр мекунам. вақте ки як табақта қатъи як хеле бо бисёр гап мезанам, хубу рост мегӯ акаҷон мегӯ рост мегӯ. вақте ки мефаҳмонаду бо аммо аҳмадаки порина. ҳаминро донистам гиред. медисина дар ҳама давру замон ин як ҳамчун як бизнес буд, ҳаст, мемонад. ҳеҷ кас ёрдамтон намекунад ба худо. ин сухани маро фаромӯш накунед. Ман намедонам, ман ба худо қасам як хел вақт бовар мешавам, бовар надорам ки ман зинда мемонам. ҳеҷ вақт бовар надорам ки зинда мемонам. Лекин худованд бо
ҷон мутия бо мехезе бо гап мезанем. Ҳамин видеонавороро кардан баром хотире аст, ки як рӯз не як рӯз ки ман мордум, албатта бидоне ки ҳамин бардорҳо муроҷиат мекарданд. Шумо бепарво будед. Хеле шумо аҳамият намедодед. Не ки муроҷиати ман ба он хотир аст, ки шумо тани шумо сеҳати солим бошад. чуноне ки гуфтам, медисина дар ҳама давр замон дар ҳама давр замон як бизнес буд. И бизнес ҳеҷ кас намеояд шуморо дастгирӣ кунад. Ман медонам ин як кор, як масъулияте ман ба даст гирифтам, ки мақсад бояд дастгирӣ кунем. барои шуморо дастгирӣ кардан, ина ман медонам, ки баъди ин наврое ки ман кардаастам, ҳар рӯз як гап бисёр мешавад. Лекин бародаро, ҳамин илтимостон мекунам, як кора биё биқабем. Пароканда лашкар наояд ба кор 200 марди ҷангӣ бе 100 000. Ман шуморо ба ягон ҷанг даъват накардаастам. Ба ягон чӣ даъват накардаастам. Ман гуфтаастам, ки бародарои азиз, уҷа аллакай нигоҳ мекунем, ки ҳар рӯз теъдоди мо 500 нафар буд, 500 000 шид, 1000 1500 шид, 1500 шид, 2000 шид, 2300 шид. Майда рафтан мегирем. Как специалист решите, конечно, любой кас медро интерес мекунем. Как мо аз сабабе ки видеонаворҳои хуб ки натонистем карда, ба ҳамон сабаб мақсад ман видеои хеле кам партофтаастам. Ва ҳамин ҳафта бояд мехостум, ки видеои нав сабт кунам, пардон, дар канал. Аз сабаби бемории худам натонистаастам ба худо. Ва шуморо бародаро бидоне дастгирӣ кунед. Ин чӣ гапе ба худо қасам изо мекашам. ҳамин қадр гуфтааздам, бародаро биё як ҳамаи ҷояшем. Ҳичи чун ки як кӯдакҳо тати-пати мебуранд дастгирӣ мекунанд. Фалон конкурс дорем, билет дорем, билета биё бача бихар, биё бира дар воздух партопла. Та дар воздух намепартоӣ. ҳам мераи худат страховка мекунӣ, дар ҳамн страховка 3-4 ҳазор медиҳӣ. Вақте ки мераи мегӯ ки биё бара бепул бира оператсия ки ёки анализ бикун, дар ӯ туф мекунад, мегӯяд, ки мегӯяд вай ҳамон хел буд. Вай мегӯяд ҳамон вақт просто роли худша боз всё. ҳеҷ кор наметавонӣ, бо пул медиҳӣ дар духтар. Страховка дар сарат мемонад. Ва ман хеле гуфтаастам. Ман гуфтаастам, ки 500 сум, 1000 сум, чанд сум ки ёро дастгирӣ мекунем, биё дастгирӣ ки количество, как билет мемонем. Ҳамаи кору бора сохранӣ мекунем. Ақаллан як кулба дошта бошем, як кулба, як вагон дошта бошем, ки шумо вақте пеши ман ки омадед, ман бигӯям, ки эй бародар, ҳамин ҷо ай шумоай. Ай ҷои шумоай, биёин. Касал шидӣ, бемор шидӣ, чизе шидӣ нашидӣ, биё ман инҷа дастгириту мекунам. ҳечи ваҳше нигоҳтон мекунам, ваҳше ҳамқадр бепарво ҳастем. ҳеҷ ка ғами шуморо намехӯрад, бародаро. Ин ман медонед, дар пеши ман бисёр одамо мемиранд, мераванд. хафа нашед. Ман ин гапа мегӯям. Бисёр афсӯс, ки дар мурдаҳоро рост наметавонам партофтам дар камера. Якча фақат партофтам, бо он хотире, ки шумо бинед дар дари мошин. Лекин ҳамарӯза ба ман 1001 диагноз роӣ мекунад. Ман мебинам охи. ҳамин қадр намедонам, ман ютуба аз соли 2019 кушодагӣ ҳастам. Якумин докторе ки ман ҳамин мақсад муроҷиат кардаам ба шумо барои ин хеле корҳои ин хеле. Яна да бовар мекунед, даҳанам пашмро овардааст. Бародаро мегӯям, биё дастгирӣ кунем, як ҷо бишем. Одамизод бе қарзи қабула намешавад. Ман қарздор нестам, ман қарздор ҳастам. Ай бародарои худам, ки дастгирӣ кардагиянд дар вақти донишҷӯим, қарздор ҳастам. Ман ба худо қасам, аз худам агар ҳамқа маълумоти олӣ дорам,
агар ҳисоби 4 диплом доручум, специалисти хубам. Таъриф одамзод вақте таъриф накунад, лекин ҷоиш ки мешавам ман бояд бигӯм. аз сабабе ки хая ки ман надорам ягон спонсори бахоҳат ки мақсад дастгирӣ кунад. Спонсори ки аввал спонсори ҳамқа мегӯм ки ҳамчун ҳар спонсор шумо маро дастгирӣ кунед, ин ки бахатам. бидурои бародаро дастгирӣ кунед, ин ҳара видеоро подписка кунед, бовар кун. ман шарм медорам ин кӯрое ки мақсад ин гапое ки ман худам мезанам. фаҳмидӣ бародаро? илтимос бидурои дастгирӣ кунед бародаро. توبه کنم خدا. اینجا کدومی بود نویسیم که برای گم شم. کانال اسلامی کدومی بیدی بردار که برو نویسه بگه. که وقتی گپورا وقتی من با شما میگم التماس خارتون نکنه، خیلی شوتر مرا علام میکنه روسی گپ. علام میکنه مقصد من کوشش کرده ازم که شما مقصد کمتر بیدور شوین، مقصد بیدور شوین، چون که یک کار دستگیری کردم. من شما رو به یگان روی بد نبود هستم روسی گپ. یگان خیلی شما روی بد پرید لگد نکردم. наоборот кӯшиш кардаастам ки шумо фаҳмидӣ баром қара мегӯм ки мақсади шумо бародаро як рӯз як чиро як қиссаро ба шумо нақл кунам. як рӯз як бародар занг зада гуфт ки бо ҳамин каналто тамошо мекардам, аҳамият намедодам. илтимос ака пешат биём як дурӯ пулм бинавис. гуфтам майлаш биё. вақте ки омад гуфт ака бахшиши зиёд ҳамин каналто аҳамият намедодам, лекин рӯзе ки бошад аҳамият додам, подписатсия кардам. чандин бародаро با اون خاطر نیست که مقصد من در پیش شما یک پدخلمی و یک خیلی در کارتو می شود. دکتر در همه دور زمان در کاربرد هست میمانه. خداوند درد سر یگان کس درد سر رو نبینید. هیچ محل من دکتر هستم، هیچ محل نمیخوام که مقصد یگان کسی شما بیمار شوید. برام قرار میگم برادرای عزیز که کوشش کنین که اول کوشش کنین خودتون احتیاط کنین. هم یک وقت دانشجو بودیم در خرابلو دوشنبه
вақте медурмадем дар 8 корпуси Қарабулу навистагӣ буд ки эҳтиёти дил аз ҷавонӣ. албатта ки эҳтиёти ҳамаи бемориҳо аз ҷавонӣ мешавад. вақте ки хата эҳтиёт кардӣ, албатта ки ҳама вақт солим мемонӣ. ман ба он хотир шуморо даъват накардам ки бардор шумо, ман доктор ҳастам, аллане шумо пеши ман биёед. ин бо хусти шумо аст. шумо форат ҳам канал ҳамчунон поддержка мекунед. На форатон ҳеҷи шуморо ягон кас маҷбур намекунад. барои як лайк гузоштан, барои як маҷбуртон мекунем, ягон кас лайкам намемонед. барои як лайк бимонем ки ягон кас шуморо намехӯрад. канали мо ягон канали ягон политика абсолютно кордорам нест. бадуро ҳамон лайка биҷа. бо як хеле одамош ки медонанд дизлайка мемонанд, ман ростгап дар як дизлайкам девона мешавам, бо ҳоло он ки ҳамин хизматҳои хуб мекунам. як хелиша мебиёяд, бовар ки ин фарзанди падарашда махшуртар гап мезанам, қатиш мефаҳмонамш. вале все равно характер ки 5 баробар нест, да 5 баробар нест. барам хатарам мегум бародар азиз, ҳама вақт кӯшиш кунед, дастгирӣ кунед. дар ин дунё кунед, дар он дунё аҷри савобша мебинед. бисёр бародарон мегӯянд ки мегӯям мо хайр саховат кунем, хайри ҷория кунем. ина хайри ҷория дар пешат. ина балки бисёр бародарои канали маро намедонанд, шояд ки ай кадом сабаб бошад. ман фаҳмидам. аз сабабе ки мақсад шумо ки лайкро намегузоред, ин видео ба дигаро кам меравад. 2 сол 3 сол баъди 3 сол ки мурда ки зинда. ва гуфтани ҳастам бародарои азиз ки ҳамин шумо метавонед дастгирӣ кунед ҳар видеое ки ман мемонам. конкурсам барам оли бародарон мегӯянд ки ака духтар намешавад ҳамин кори каракитар мақсад барои клиника мешавад. ман бояд ҳар рӯза видео кунам. рӯзка натонистам. ҳамин ҳафта мехостам ки албатта 4 бор прямой эфир мебурдам, вале нашид. все равно ин ҳамин рӯз кардам. паго иншоалло соатҳои 9 сар мешавад. паго соатҳои 9 ман сар мекунам. где-то 1 соат 2 соат ман все равно бояд дар ҳамин прямой эфир шинам. ва кӯшиш мекунам бародарои азиз ки вақте ки дар прямой эфири вақте ки ман шиштам, шумо ба дигарон равон кардан мегиред. касоне ки бемор ҳастанд, телефон дар дастам, мақсад савол чизе ки боша ватсап дар навистан мегиред, рӯй мекунед. иншоалло ки ман ба саволҳои шумо ҷавоб гардондан мегирам. чӣ беморие ки бошад, мақсад дастгиритон мекунем. ягон мушкиле надорад. медонед агар як чиз ба шумо фаҳмонам. дар тамоми ҷое ки мақсад як справочник барои занг мезанед, алло фалони о фалон ҷон дар мекунад. барои ҳамин ответ додан худат пул меспорӣ. мо шуморо нагуфтем ки пул биспорӣ. шумо просто подписатсия кунед, ба друготон равон кунед. барои ҳамин канал реклама кардан бениҳоят барои пеши ҳама ман муроҷиат кардам. хеле бо политикаи дар блогеро буда дар ҳеҷ ҷо набудааст. ҳамин гуфтем мордем гуфтана ки бача бигиред як реклама кунем, ҳеҷ гап надорад. фақат каналҳои майда ҳавои маро дастгирӣ кардан. хайр, миннатдорам. ин канали моро сатҳи подписи зиёд шудан аз шумо зависит дорад. вақте ки шумо поделися карда рафтан гирифтед ва мақсад гуфте ки ҳамин доктора дастгирӣ кунед, бародари худмона, инам барои як кори хуби шумо аст. бар он қарам мегӯям бародарои азиз ки ин рӯз ки ман бемор шудам, пагарӯз ҳатман дигарат бемор мешавед. бемор мешавед. ҳатман любоймон бемор мешавед.
حتما بیمار میشیم و آدمیزاد میرنده است در کدوم دور زمان دیدی که فلانی 1000 سال عمر دید؟ یگان کس 1000 سال عمر ندید. ما بیشتر میخوایم که مقصد همین 1 سال هم عمر بینیم، همین 1 سال به درد به هیچ عمر بینیم. عمر خوب داشته باشیم که همین 1 سال هم مقصد یگان جون درد نکن. بله برادر، بله. بیای برادرها، بنهایت اقدام خوب است. بیای دستگیری کنیم. همین حال زور خدمت میبینم باور که میگه که حالی که تو داری و خر ندارد هم خیلی. همین خیلی که من خدمت میبینم هم خیلی من برادرها در وگان ها هم خیلی بیمار شدگی هستن. حال زور شدم خیلی من میرم میبینمشون. وقتی کور میرم میبینمشون. برام خیلی میگم برادرها بدروین دستگیری کنین. یگان جو کم نمیشم. انشالله باور دارم بعد 3 روز همین 150-200 نفر تماشا میکنن ویدیو رو. لیکن به هر حال شد همین سستی بعد. من دیگه نمیدونم چی بگم. در کامنتر هم بنویسین. یکم خطاگی داشته باشم. خطاگی من بنویسید اما خطاگی رو اصلاح کنم. شما که مرا برادر خود میدونی، من شما را برادر خود میدونم. برام خورم میگم که انا بیاد دستگیری کنیم یا جای دیگره. همین نگاه کنید همین چی پروگرامایی که شما در همین شهر مسکو میبینید، در دیگر دولت‌ها میبینید، همین را آدما ساختگی هستند. یگان کسی اینم خیلی ما خطط دیگر رو ساختگیش هستند. انا موقع با مونند خیلی دیگر پروگرام‌ها ما رو فکر کردگی هستیم. اما این اصلا بسیار چیزای خوب است. ولی نگاه میکنید که همین شما دستگیری تو سوسکی هسته که مثل تماشا میکنید میگم که خیلی ما هیچ کس در کار نیست نچه برای یک خدم باشه، برای یک زندگی خدم باشه. خدا در طور سره نمیت زندگی شهانه میگذرانم. یگان چیزی در کار نیست. لیکن بسیار میبینید مقصد من خیلی که همه فرزند مسلمان هستیم. میبینم که دلم میسوزه. حالا زور شما رو ببینم دلم میسوزه. برام خراب بیشتر میخوام که مثلا همونان دیگر ما را مثلا سرمون بالا شه آبرون خیلی بخیزیم بگیم که هی مشکل برای بچه‌ها دستگیری کردگی فلان اپارات خریدم به بچه‌های موجود خریدگی او خب که یک از گپ زدن کشید بگم که فلان اپارات بچه‌های موجود خریدگی انت خب که بشی پول داری بخته پول داره که من نمیدونم اگه میده اگر همه مقصد گپش سخت به شما نرسن دیگه خیلی خطی برادرایی که مقصد پول پارتاز دیدن دستگیری کردن هم برام با برادرایی که خودمون مقصد که میشناسن شما از ایگون چه نترسی برادرو 500 سوم 1000 سوم میشه که نمیکشه اگر پول بدن دار باشید او دیگه ویدیو کارت هست یک پویون کارت را میمون دونه دستگیری کنین هیچ کس تون یگان جوتون کم نمیشه و پلیت هم هیچ نمیشه هم قد این شو که اندازم که شما را چطور بیدور کنیم این نمره در پایان تلفن می نویسم در پایان کامنتر یک اینترسنگیش همین که این همین نمره تلفن 390 3268 واتساپ در کد بین التماس در واتساپ نویسید خود در همین یوتیوب میدروی فلان کنکورس داره فلان
چند تا کانورت پولی داره 100 تا پریز داره میتاجه او خودت کی که ت 100 تا پریز 100 تا کانورت پولی داره تو خودت کی خودت یک میلیاردری خودت یکون می چی ده هم پولی این پولی ما و شما رو میگیرن و اون دیگه رو میکنن های کنکورس هم یک تبت میلیون تاشید اون دیگه چه تماشا کرده کودکی نمیته باور وای کوارا نامخستگی کنکورس کرده تو بکنم خدا آدم کنکورس کنم کوردور نیستی من که خیلی علم میکنم برام قرار گفتن برادرای عزیز بیوی همه یجویا من ویدیوی فیلم رو من پیشو دارم میکنم شما رو هم دستگیری کنین یک مقدار یک اون اپارات قوره بالای بخرین وقتی پکر روزای برود از زنگ داد که میگم پیش بیام گوشم بین گفتم آخه من اپارات ندارم من چه گوشی تو میبینم او یا بالوش که آخه من گفتم چه بالوش میگو بیا پیش دکتر لورو روی کنم میگه که اکا من نمیرم پیش خیلی بیا اوکی اونجا که نره پیش من به اپارات ندارم کجا میرم او اگه نبرین دیگه کلینیک بام در ما پرابلم است اثر توپو بسیاره لیکن وقتی که شما که دستگیری نکنید هیچی مو نمیشه اون قرار میگو برادرها شما همه وقت دستگیری کنید اجمال خیلی خاموش نیستین یک گپ در پول هم نیست همون پولشم اقلا همین ویدیو از دستگیری شد که مقصد هم بینیم پبلیش که بشو شد بعد اوخی باید شکل پول میپرفته که شاید هم تا بینه پول هم میپرفته و پول هم میپرفته که اگر اوتا تبیوری هم پول میپرفته یعنی خیلی برادر بابو جون مامو جون اگر اوتا تبیوری وری سامانی 1350 اگر 1000 روبلی پرتویم برادر صاحب یک کلینیک خود میشویم ما باید فخر کنیم با این خیلی برادر خود هموطن خود لیک افسوس شرم با همه بله من میدونی اول وقتی که همی فیگرو در سرم اومده کوشش کردم که همی یوتیوبی من مقصد 1000 تا پادپیش نپرد کرد 1000 پادپیش گرفتیم هر همون پادپیشی خیلی بسیار خوب پادپیشی خیلی جمع شدن لیکن بو من فکر کردم که اگر هم پادپیش کو 2300 تا اگر 10000 پارتیم اگر 10000 اگر 10000 100 مینوس کنیم اگر اکانتش نباشد دیگرش هسته ولی بوم هست 10300 تا اگر ایرمو 10000 پارتیم میدونی چند سو میشود 4 میلیون 5 میلیون میشود که 4 میلیون 600 میشه گپ در که من فکر کردم که برادرو مقصد یک گروپ میشه مقصد یک جو میکشویم همون گروپ مقصد 3 آدم 4 آدم همون گروپ آدم با مرور زمانش میگن ما دستگیریش میکنیم این دکتر خیرورگ اورولوگ این در تمام دنیای هست من پروسا жалко که هم خیلی سپانسر نمیوم اگر بیوم که بگه که ای بچه تو گوش کن تا دعوی کلینیک که شدن دوری اینا بیوم اینم قپل 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون اینا من قپل اینا بگی چوی کردن اینه که پولی مرا بروتی نکردم نوم میگردم نه که نیفتم اون وقت هر که برای 20 میلیون 30 میلیون هم میرم
одам бояд хеле гурда дошта боша, ки баъду пула бурад диҳад. Ҳамин даври студентида оле мегӯянд, ки студенти даври студентида бениҳоят хеле ман миннатдории худам баён мекунам ба ҳамон бародарои муҳоҷири тоҷик. бисёрш ба худо ман дастгирӣ кардагиям. бисёр дастгирӣ карданд. дар вақти якумкурсӣ ман ҳамхел азобе кашидагим. Оле ягон рӯз барои историяи худам ман камтар нақл мекунам, барои ҳаминҷо донишгоҳ ки дар ҷай ман хондан тамом кардам нақл мекунам. бисёр азоб кашидагиам ба худо. Якумкурсида ҳеҷ кас аҳамият намедод. бовар ки 1000 рубли рисира. бародармо чизе нест, бида мира бихонем, ки Абдулло Искандаров, доктор Ранги Расул Буранов, якто видео сабт кун дар бораи як касал подписчики чун пайдо мешавад. Бале бародарҷон, иншоалло ки моро ана видео инагака уҷалакай подписчику яктас пайдо шуд, сразу дизлайка монд. Худо бигире кор бурдам. қуввати некӣ надорӣ, бад макун, бар вуҷуди худ беҳад ситам макун. дизлайк намоҷи маҳал. як рӯз рӯз худат пеши ман мебиёй, иншоалло ман ба ту хубӣ мекунам, не ки гандагӣ. хуб агар пулдорам бошӣ. хай чӣ бигӯм дигар? хеле гапо, хеле коро дигар мекишад. ман фикр мекардам, ки мақсад ҳамин бачаҳо агар мисол дастгирӣ кунем, мақсад ҳамин як количество буд омода, допустим хай дастгирӣ кардагиам, биёяд бениҳоят дастгирӣ мекунем якдигара. мақсад уколе, оператсия, ягон тавбате мекунем, ягон мушкиле надорад. то ин андозаро ман фикр намекардам, ки мақсад мардонамо бепарво ҳастанд. хаям бар 50 нафаре ки мақсад дастгирӣ кардем, ман миннатдор ҳастам. иншоалло сумошо ҳамаш ҳаста. мақсад наличка караги мондаге, ки мақсади карта, ки мақсад миннатдош не. як кас пул мепартояд, сразу синмач мекунам, мегӯям, ки барои як мешавад. албатта мо бисёр ниятҳои хуб дорем. ниятҳои хуб дорем, ине ки ниятҳои хуби мо аз шумо зависит дорад. кадмед агар не значи ки миллионер ё ки миллиардер дарактори тани дорӣ, агар не моро як рекомендовад ки мо бирем суҳбат дастгирӣ мон кунад, мо ба ҳама шарту шароитҳо розӣ ҳастам. боваркунед. ва як чиро ногуфта намонад, ки ҳамин бисёртар дар ҳамин видео тамошо кардам. ман бисёртар як одаме ҳастам, ки интерес мекунам дар мақсад. мегӯям, ки фалони инаҳои знаменитӣ шуд. ҳаминро фикр мекунам, мегӯям, ки аз чӣ сабаб знаменитӣ шуд. фикр кард. баъде ки нигоҳ мекунӣ, аз пасаш ягонта спонсори бақуввате дорад, ки спонсориш ҳама чиша обеспечивать мекунад. хӯрдан, пӯшиданаши, боиши, ҳама чиша короче. агар бой бесправит боша, бесправиша, ҳама чиша короче. моро мон хеле мақсад. кадмет ки илтимос ягонта одами надёжн дорӣ, рекомендовад, ки иншоалло мо дастгирӣ мекунем. иншоалло дастгирӣ мекунем. иншоалло просто бисёр ҳамин беморие ки мақсад дар ҳамин интернетҳо мебинешу, фалон ай тоҷикистон мегиранд, инҷояшо меёранд, ё ки инҷа пул ҷамъ мекунанд, мебаранд барои касали рак, ё ки дигар чизо. ҳамин пула мебаранд дар як больница дига мераванд. ҳайва дар як тоҷики хитад пул битӣ, тоҷики ки мақсад ҳам клиника кор карда, ҳавай чико бугӯ, ҳавай бо 10 баробар дастгирит мекунад. агар ҳамин хеле ҷо бошад,
هیچ مال شما خور نمیشه. هر روزا بسیار مراجعت ها میشود. برادر رو دستگیری کنید. دکتر اگر ما این کار خیر را یک جای شویم، اینجا برادرمون هست که وارث سامانی. برادر رو دستگیری کنید. دکتر اگر ما این کار خیر را یک جای شویم و به سامان رسونه، به خودی ما هم لازم نشود حتما به یک مهاجره یک مسلمان لازم می شود. خیلی جوری می شود. لایک مونید. بله وارث سامانی، بله درست میگم. بله گپ درست بود. گپ درست دیگه گپ نیست. او خیر جوریه میگه، خیر جوریه میگه، این خیر جوریه. او اپاراتی که ما میخریم، او چیزی که هست که ما به خاطر خدا و به خاطر که مقصد برای شما مهاجر کردنیم و خیر جورش در نامه عمل رفتن میگیره. این ترینه که من گپای سفسطه بزنم. من همچون یک مردک کلان، یک انسان کلان با عقل و تمکین گفته ازدم با اون خاطر که مقصد شما را کنکرین دستگیری کنم. هی برادرو کوک فکراتون خوب به انجام رسانی بخدم. فکر خوب دارم برای شما. فکر خوب دارم. اگر در آینده رفته و مقصد همی подписчику بسیار شوند، مقصد بینیم که действительно подписчику надежные وقتی سخن کاری که سخن میگذاره برای بیماری پیوندسازی گرده جیگه دیگه چیزاش میدونید برای این چیزا 2 میلیون 3 میلیون در کوره بسیار بیچاره مراجعت میکنن که ما الان مقصد در آینده که مقصد همین کانال ما بقوت شود در بین 3 ماه 4 ماه یک تا ویدیو میکنیم برای دستگیری کردن فلان بیمار برای پیوندسازی گرده. این خیلی من خودم لично میبینم. اول داکیومنتو را میبینم که داکیومنتو چه خیلی هستن. دادی در همین اینترنت فیک ها بسیار هستن، فند فیروگو بسیار هستن که ما فلان کسال ما فلان کسال میتشید میبرن میورن 2 میلیون 3 میلیون از جمع میکنن میبرن میتیان فلانی چه بوی هستن بوی برای بوی میشون میروند. خیلی را ما بسیار دیدگی هستم. این میره در اینترنت دیدگی شو هستم با درمون چیان دیدگی شو هستم. وقتی سخن میکنه میگم که برادرو آخه اینو فند فریب هستن شما چون اگه پول جمع کردی بودی در دستی ولی بوده میگن اکای خاک یا خطاگی را کردیم دا آخه تو خطاگی را کردی نامخته پس نزن اگر نزنچی این کانال حوزیه بگرد یک نگاه میکنه یک میفهمه میگه این ناشیری شما خطی همین زبارم باشه برای هم خیلی زباروی که قلبکی که پلا گرفتن بودن خانه خریدن چیزو خریدن جنجالی بسیار شده اگه این چیزو را من میتونم لیکن زلکه همین کسانی که خیلی جوری کردن یا که سوسو کردنی یک بار داکیومنت بگیره روی کنه با ما ببینم مثلا چی بیماری دارم حواس تویت هست نیست یا نیست. یک شخص به خدا قسم بسیار شما میبینم اول که خداوند هیچ کس درد نبینه بود هیچ که با هیچ به بایستد چورده شوی اگر باید اومده خراشش نگفتم و یک چیزی که گفتنی هستم که برادر عزیز اون کسانی که نسبت من تهمت کردگی هستید التماس نسبت من تهمت نکنید. منظور من فیلم آدمی که تماشا میکنه ولی بعد ویدیو مرا تماشا میکنه میفهمن خودش نسبت من بسیار تهمت کردگی هستی تهمت رو تا بگیر ما را میتونیم که یک زیادینی که بنویسیم و جوت کنن فلان جورا
فکر کنم خودت همین ویدیو را من میبره روید میکنم خودت تماشاش میکنی بعد خودت میفهمی که من نه کی را گفتم. برادر عزیز کو بیا بنویسه همینجا 5 نفره کو 5 نفر کو بیا که یک بنویسی کو کمیتر بنویسی چون تا کمیتر نیست تو باشه لایک هم باشه ده کمیتر نیست باشه شیرونه شما باید امیش ده شب روز باید بگه که ای دکتر بیایی یه متر تسکیری میکنیم نه خود 1300 بعد بشه 5 نفره خیلی گپ نیم تو سهر از شوید که خلاص 100 نفر بشه یوتیوب شدن یوتیوب با اون خطیر است که این باید با شما بگم چیزایی که مقصد من مثل فراموش کردگی هستم همین چیزا رو با یاد میارم شما با شما میگم اگه بسیار برادران میگن با لهجه ادبی کرده گپ زنید وقتی من وقتی با ادبی گپ زنم اگر شما معنیش رو میفهمید اگر نه گفتن یگان مشکلی نیست همچون یک لهجه کرده میفهمم که شما بفهمید شما همیز بدونی که سخن در باره کجا میرود یک روز یک بچه بچه زنگ زدم میگن اکه دکتر دیلم در میکنه میگم دیل در میکنه میگه خودش هم بچه کیو شده میگم دیل در کجا میگه چون هم هیتون برام قرار میگم که خیلی معلومات رو مایده مونده رفتن میگیره خیلی گپ خبر برادر و عزیز نصیب باشه پگو ساعت و 9 دقیقه دیدم پرمو افیرمو میگذاریم انشالله پگو ساعت 9 دیتا تو ساعت و 11 دارم ممکن هم خیلی بروم بعد اینجا برادر ما بوریس سامونی نشسته که من میفهمم همه زندگی دارد اگر هر ماه از معاش خود 500 رول پرتویم به مدت 5 یا 6 ماه اگر به تنفس پرتویم در پیش خود عهد کنیم و دیگر مشکلی پلیسه حل میشود اکیش برادر جون هر ماه شکل 500 رول خیلی بگم اکی 5-6 ماه خونه پرتویم همین بس فکر که همین تلفن برای اینترنت شده یک دیتا 500 رو زیاد میپره برای اینترنتی که خودت مرا تماشا میکنی یک کانال رو تماشا میکنی 500 رو همین 1000 سوم اگر 1000 رو 1000 رو دام پرتویه که 1000 رو دام پرتویه مقصد میدم مده پرتویه یک جو شما یک کار میشود الکه یک خوبی کارم موجه الکه پیشنهاد میکنیم خلو که من مقصد نیاد داشتم که مقصد اینه در پوست ما سکور یا ویزوات میکنی برای چی سکور میخواد میاد پیش سکور وقتی که پیش نمیاد البته باید خیلی سکور حسابی دولت مقصد بیزینش همه چیز راست خودش دولت و بیسپیش اگه من یاد داشتم که مقصد از کک سکور یا ماشینه که مایده ترک که مقصد کک допустим همیشه بیمار شد یک اون сразу виу بریم یک خدمت خدا برای دونگی действительно برادر پول پارتاگی ماشین خریدگی هستیم ماشین خریدگی هستیم برای
برادر مهاجر توجیک. اگه ندیسته داریم اگه ویدیو را ما که ولی با خفر هم نیستیم ای بچه اونه که به هر حال امیدوار هستیم امیدواری که مقصد همین کروپ میشن بشن با این نیت. خیلی شاید که این بردارا یک بار یک همین غروری مردی خچونه هم خیلی نشون میدن دستگیری خچونه برسونه. برام خرم میگم بردارا عزیز که میتونه دستگیری کنیم. پاگو نصیب باشه ساعتی 9 رمو افیر میشوه. میتونه دستگیری کنیم بردارا. لایکاتون رو فراموش نکنین. اینجا تا یا لایک 14 تا لایک هست 2 تا دیزلایک. خدا توفیق بده کدوم ببینم. خوب برادر عزیز کمتر وضع سلامتی خوب نیست. یا دورو و یک اونچی کل کدام در کل بفشه نمیشه دیگه. انشاءالله پگاه کش میکنم در خط علاقه بود در خط افیر باشم. نکی التماس از همه شما خواهش دارم بدروین التماس اقلا ما یک بار همی اودیتوری خدمت بینم که 20 نفر در این 20 نفر اوجا علاقه کنکریت ما همشون صحبت کردیم. مثلا جلب کننده وقتی که در افیر بسیار میشه اوجا علاقه خودش از جلب کننده میشه. یکی انشالله ویدیو رو جلب کننده رو انشالله ما میکنیم. خوب برادر عزیز خدا نگهبان تو باشه. انشالله ویدیو جلب کننده رو ما آینده میکنیم. و سلامتی خوب نیستیم و به هر حال کوشش کرده هستیم که با شما باشیم. اگر وقتی که ما افیر کردیم برادرو ویدیو رو با دیگر رو پتلیسه کرده و رفتن نکن مقصد کتسونی که بیمار هستن شاید که دیگر رو هم بینن همین ویدیو رو مقصد ما دستگیری کرده بتونیم. انشالله که ما دستگیری میگیریم یکان مشکلی نداره. به هر حال ویدیو را دستگیری کردن بگیریم برو در وقت افیر وقتی برو اومده ویدیو را هم خیلی افیر کردن میگیریم. مقصد یک کس که بیمار کشید البته شد یا دوروش میرسه یکان دورو یکان چی میگیم که بیو پیش ما که مثل دستگیری تونه. خدا نگهبان تو باشه. تحصیلات خونه بود برادر جون. خب ما هست درام